শোনা আর জিয়া বাঁচা 6 নম্বর বই। ভূমিকা। নমস্কার বন্ধু সব। আওয়া পৃথিবীকে বড় শিক্ষককে সঙ্গে এইবার দেখা করা। এতেই বড় মাস্টারকে নাম যীশু খ্রিস্ট। ক্যাসেট শুনবা আর ছবি দেখবা। যখন বাজনা শুনবা তখন পাতা উল্টাবা। বাজনাকে শব্দ আওয়া হামনি শুরু করি। 1 নম্বর ছবি। যিশু হামনিকে মাস্টার। হিয়া যীশু খ্রিস্টকে একটা ফটক। এই সব একদিনকে সে ভগবানকে বিষয়ে কাহা হে। ভগবান যেখনিকে সাত ভগবান যে सबके सृष्टि करले है, जीशु भगवान ठिन से एले हेलाय सेले से शेकार भगवान के विषये सब जाने है। भगवान सब एक दिन के भालोबासे है, किन्तु पाप आर अन्याय काम करवा एक दिन भगवान ठिन से दूरे सर गेलाय। जीशु एक दिन ठिन गप करले है जे का भावे आर शेकार ठिन घूर के जावाल जेते। जीशु जे सब गप कहले हले हमें शेकार भितरे कयेकटा गप कहबे सुना ताहले हमू सत्यि भगवान के जाने पारबे। 2 नम्बर छवि। दुईटा घर। यही छवि के घर दुईगो के व्यापारे जीशु एगो केथनी कहले हले। यही घरटा पाथर के ऊपर बनवाल हले हले। सेले एकार भीत खूबे शक्त। जखन झड़ अइते तखन यही घर ने लड़ते किंबा नहीं गिरते। अन्य घरटा बालू के ऊपर बनवाल हले हले। जखन झड़ अइले तखन घरटा गिर गेले। देखाक इटा बन्ना ने भास जाते। जीशु कहले जे एक दिनटा पाथर के ऊपर घर बनाले हले से बुद्धिमान एक दिन हमनी के जीवन के शक्त भीत के ऊपर गड़वे के लागी। हमनी के जीवन के खातिर शक्त भीत हेकाय जीशु के विश्वास करा और जीशु के शिक्षाय बाध्य हवा। भगवान के खातिर शिक्षाय बाध्य रहले मरे के परे शैतान दे के हमनी के जीवन कखनो नष्ट नहीं होबी। हमनी के जीवने जखन झड़ कष्ट समस्या आवी तखन हमनी शक्त रहे पाराब। 3 नम्बर छवि। इंजर देखे के खातिर मोमबाती। देखाक यही एक दिन टेन के हाथे इंजर है। एक झान एक दिन हाथ के बाती ऊंचा ने धारले है जेनो घरे अंधार ने सब गोटन के इंजर देवे पारे। आर एक झान एक दिन शेकार बाती एगो बॉल के नीचे रखले है। बॉल के नीचे इटा कोनो इंजर देवे नहीं पारे है। सुना जीशु के जगत के इंजर कहाँ हेथिन कारण से जगत ठिन जाय के डहार देखाई देवे है। जीशु कहले हले जे सेखनी एक झान अन्य झान खातिर अन्य के साहाय्य करे। जखन हमनी अन्य के साहाय्य करे आर जीशु के कथा सेखनी के कहिए तखन सेखनियो भगवान ठिन जाय के डहार खोज के पेबाई। हमनी सेखनी ठिन इंजन रखाम हवाब। हमनी के जीवन ने भालो काम भालो जिया बाँचा सेखनी जीशु के विश्वास करते साहाय्य करे। अन्य एक दिन टेन के इंजर देखे देवे के। 4 नम्बर छवि। प्रतिशोध। देखा हिया एक झान निठुर सिपाही एक झान एक दिन टाके मरवे है। सैन्यटा एक दिन टाके झूलाटाओ ले ले एक दिन टा का करते। जीशु एक दिन टाके शिक्षा देले जे देखनी तोहनी के अन्याय करबात हुन तोहनी ककरो खातिर प्रतिशोध नहीं लभाक। जदि को तोर डान गाले चढ़ मारे शेकार बाटेन बाम गालटाओ आगाय देसी। जदि को
অন্য ঝানকে ক্ষতি করে সেখনিকে শাস্তি দেওয়াকে উচিত, এটা ঠিক। কিন্তু কেবলমাত্র ভগবানে বিচার করে হেই, সে জানে হেই যে কে আসল দোষী। যেখনি দোষী ভগবান সেখনিকে সবকার শাস্তি দেতেই, সে সেখনিকে জিতে রাখতে কিংবা মরাল পরে অনন্ত নরকে শাস্তি দেতে। যদি हमनी प्रतिशोध लेवे के चेष्टा करी, हमनी भगवान के दुख देवे सेकार विरुद्धे पाप करे। जेखनी हमनी ठीन अन्याय करा है सेखनी के शास्ति हमनी भगवान का हाथे छोड़ देवे। पाँच नम्बर छवि भगवान ठीन प्रार्थना करा। यही छवि ने हमनी दुईझान एक दिन के भगवान ठीन प्रार्थना करते देखे पावही। एक झान एक दिन डहार ने खड़ा हुई के लंबा प्रार्थना करा है, से खोजा है जे एक दिन सेकरा देखुक और सेकार सुनाम कारुक। यह है काय एक झान भंडो एक दिन भगवान ऐसा प्रार्थना के उत्तर नहीं देवे है। जिसु कहा है जे जखान हमनी प्रार्थना कराब तखान जेन गोपनीय जगहाने जाए। दूसरा एवदिन टेन के देखाक से निजे के घर भीतरे जहाँ भगवान छाड़ा आर कौ सेकरा देखे नहीं पारबाथिन तहाँ से प्रार्थना करा है। भगवान संगे कथा कहे जाय के से नरम आर अंतर के व्यवहार कर ले है। भगवान ई रकम प्रार्थना सुने है और उत्तरों देवे है। प्रार्थना ने अवश्य हमनी के भगवान के सुनाम करे के लागी, हमनी सेकरा अनुरोध करे पारी, सेते से हमनी के शैतान पाप और खराब से रक्षा करी। अन्य झान के खातिर हमनी के प्रार्थना करे के लागी और रोज हमनी के जा दरकार ता भगवान ठीन मांगे के लागी। 6 नम्बर छवि भगवान के बनवाल पृथ्वी ने खराब। यही छवि ने जे एवदिन टेन हेथी सेखनी भालो नहीं खराब। एवदिन खाली चाष करा एगो जमीने सेखनी घास लगाला है, कारण सेखनी এই জমি के मालिक के शत्रु हेलाय। जमी के मालिक यही घास टेन परिष्कार करे नहीं पारा है, कारण एकार संगे भालो चारा टेनो मारा जाते। सेखनी के आलादा करे खातिर सेकरा फसल हवे ठीन से अपेक्षा करे के लागते। भगवान एते जमी के मालिक नियार यही पृथ्वी ने भगवान भालो एवदिन के भीतरे शैतान खराब एवदिन रपले है। किन्तु जखान समय होते तखान जिसु आबार अइते जेखनी भगवान के विश्वास करे हथिन सेकरा मान के चला है। से सेखनी के भीतरे से शैतान और खराब एवदिन टेन के बाज के आलादा करते, मंदो एवदिन टेन के नरक के आगुन ने बिग देते। और जेखनी सेकार नाम ले के चला है सेखनी के अनंत काल सर्वदा भगवान संगे बास करे खातिर जोगाल करते। 7 नम्बर छवि भगवान के छुआ देखाक एक दिन कायक झान एक दिन सेकार छुआ टेन के शिशु छुआ जिसु ठीन आनला थीन। से खजले हलाय जे सेखनी के छूते और सेखनी खातिर भगवान ठीन प्रार्थना करी। जिसु के शिष्य टेन छुआ टेन के ठहराई देवे के चेष्टा करले हथिन। जिसु शिष्य टेन ऊपर असंतुष्ट होई के कहले जे छुआ टेन के हमा ठीन आनहाक देहक, कारण स्वर्ग राज्य यह रकम एवदिन टेन के खातिर। जिसु सेकार शिष्य टेन के आरो कहले जे यदि तोहनी परिवर्तन ना हवा ताहले कोनो रकम स्वर्ग राज्य ने ढुके नहीं पारबा, कारण जेखनी छोवानियार निजे के माथा নত करे हथिन
সেখনিকে স্বর্গরাজ্যকে অধিকারী হবায়। 8 নম্বর ছবি হেরাল ভেড়া। এই ছবিটানে যিশুকে কাহাল একটা গপকে বিষয়ে বুঝুয়ে হেই। একটা একদিনকে 100 গো ভেড়া হলে সেকার ভিতরে সে একটা ঘুরতে ঘুরতে হেরাই গেলে সেইলে সে একদিনটা অন্য নিয়ার ভেড়া রাখেকে ওহাই ভেড়াটাকে খোঁজে বাহারালে। সে যখন সেকার খোঁজকে পেইলেই তখন সেকার খুবই আনন্দ লাগলেই। সেকরা এতেই আনন্দ লাগলেই যে সে সবকার হাঁকাইকে কাহলেই যে নিয়ার সে হেরালে হেই সেখনি খাতির সেকার এতেই আনন্দ নেই হলে। ঠিক সেভাবে ভগবানও খোঁজে হেই যে সেকার কোনো ছোয়াটেন শয়তানকে অনুসরণ করিয়ে হেরায় যায়। যিশুকে কাহাল হওয়া হেই যে ভালো ভেড়া রাখাল যে ভেড়াটেনকে বাঁচুয়ে হেই যে হেরায় যাহায় ভুল পথে চেল যাহায় একদিন টেনকে খোঁজে বাঁচুয়ে এইলে হেলাই। ঠিক সেহনিয়ার ভেড়া রাখাল ভেড়াকে খোঁজলে হেলেই। ঠিক সেভাবে যিশু খোঁজে হেন যিশু একদিনকে পাপ শয়তান আর খুব মোরাল সে বাঁচাই খাতির নিজেকে জীবনও দিতে রাজি হলাই। নয় নম্বর ছবি অন্নধানকে ক্ষমা দেবে কে। শোনা একদিন একজন রাজা দেখলেই যে সেকার চাকরটেনকে ভিতরে একজন বহুত 100 টাকার ঋণ হলে এই চাকরটা কখনো এই ঋণ শোধ করে নেই পারতেই। সেলে রাজা সে দাসটাকে সেকার পরিবার শুদ্ধা সেকার ঘরে দাস হয়ে কাহলেই। সে দাস রাজাকে মায়া ভিক্ষা করিয়ে আরও কুछ সময় মাংলেই যেন সে ঋণ শোধ করে পারি। ওই দাস ঠিন রাজাকে মায়া লাগলে আর সে সেকার সব ঋণ মাপ কের দিলে। কিন্তু দেখা এই ছবিটানে কা ঘটে হে চাকরটা বাহারে যাইকে সেকার ঠিন কুछ ঋণী ব্যক্তিকে ধেরকে আনলেই আর সেকার গলা চিপকে সেকার সব টাকা পরিশোধ করে কাহলেই। সে একদিনটা তখন ঋণ টাকা পরিশোধ করতে নেই পারলেই সে সেকরা জেলখানানে বন্দি করকে রাখলেই। অন্য দাস টেন রাজাকে এ বিষয়ে কাহলাথিন আর রাজা তাতে এতেই রাগ করলেই যে সে এই দুষ্ট দাস টেনকে চিরকাল বন্দি করকে রাখলেই। ভগবান হামনিকে সব পাপ অন্যায় ক্ষমাকারী কিন্তু যেখানে হামনিকে বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয় সেখানেও হামনিকে ক্ষমা কারকে লাগি। 10 নম্বর ছবি ভগবানকে পুরস্কার। একজন জমিদার কুछ একদিনকে সেকার জমিকে কাজে লাগালেই সে সেখনিকে সারাদিনকে কাজে খাতিক 1 সিকি বা 4 আনা পয়সা দেবে কে রাজি হলাই। দিনের শেষে এই একদিন টেন বেতন লেবে এলাই। কিন্তু দেখা কা আশ্চর্য যে ব্যক্তি দিনের শেষে কাজে এলাই সে আবার প্রথম বেতন দেওয়াল হলেই সে কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টা অতি সামান্য কাজ করলাই কিন্তু সারা দিনকে বেতন পেলাই। দ্বিতীয় একদিনটা মাত্র অর্ধেক দিন কাম করলাই অন্য একদিন টেন সারাদিন কাম করলাই সেখানি সবে একে বেতন পেলাই। যে একদিন টেন সারাদিন কাম করলাই সেখানি বেশি বেতন নেই পেলাই বলে অভিযোগ করলাই। কিন্তু সেখানি যেভাবে রাজি হলে হলাই সেভাবেই জমিদার সেখানিকে পুরা 1 দিনকে বেতন দে দিলে। যিশু শিখালেন যে ভগবানও এহে রাখাম ভগবান সব সময় ন্যায্য কিন্তু সে সব সময় দয়ালু আর উদার। যেখানি যিশুকে অনুসরণ করে হতিন সেখানিকে সবকার অনন্ত জীবন দেতেন। এই অনন্ত জীবন ভগবানকে দান
इटा उपार्जन कराल ने जाहे, अर्थात हमनी भगवान के खातिर काम करे पारी किंतु काजेर मूल्य हिसाब नहीं। 11 नम्बर छवि प्रस्तुत रहा। 10 कुमारी जेखनी एकटा बिहा के खावा दावा के करे एलाई एखनी के विषये गप कहले हले। एखनी के भीतरे 5 झान हलाई बुद्धिमती किंतु जे 5 झान के हिया देखल जाहे सेखनी हलाई बोका। हठात माझराती बर एले। बुद्धिमती बेटी छोआटेन बरेक जन्य प्रस्तुत हलाई जेखनी सेखनी के इंजोर जालाई के बरेक संगे भीतरे खाइले चल गलाई। बोका बेटी छोआटेन के बाती ने तेल नहीं हलाइन। सेले सेखनी के तेल किने खातिर जाय के लागले। जखन सेखनी तेल किने गेलाई तखन दुआर बंद हो गेले। सेखनी आई के गोहार करके दुआर खोले कहलाथिन किंतु बरटा उत्तर नहीं दिले। कहले हमें तोहनी के नहीं चिन्हियन। जीशु एखान स्वर्गे किंतु एक दिन हठात से जेखनी प्रस्तुत से सेखनी के सबकार सेकार संगे अनंत कालेक जन्य स्वर्गे बास करे खातिर ले जेते। सेकार आवे खातिर प्रस्तुत रहा। हमनी नहीं जानी ही जे से कखान आवी। 12 नम्बर छवि जीशु खातिर सबूर करा। जीशु के आबार आवे के खातिर तोय का भावे प्रस्तुत रहबे। सुना यही छवि ने धेनी एक दिनटा एगो लंबा डहार ने भूल के एलाई। से जखान बाहरे एलाई तखन सेकार चाकरटेन के सेकार कुछ टाका काजे व्यवहार कारेले दे रखले हले। एक झान पेले हलाई 5 टाका। से व्यवसा केर के आरो 5 टाका लाभ करलाई। आर एक झान पेलाई 2 टाका। सेउ व्यवसा केर के सेकार भगवान के जन्य आरो 2 टाका लाभ करलाई। जखन सेखनी के प्रभु घूर के एले तखन से सेखनी के पुरस्कार दिले किंतु अन्य चाकरटा मात्र 1 टाका पेले हलाई। से सेटा व्यवहार ना कर के लुकाय के रखले हलाई। सेले सेकार कोनो लाभ नहीं हले। सेई प्रभु सेकार उपरे राग करले कारण से आलसा हलाई। सेउ टाका दे के अनेक काज नहीं करलाई। से सेकरा घर से बहराई दिले। जीशु खोजा हाय जेते दिन से घूर के नहीं आवी तेते दिन हमनी सेकार जन्य काम करी। से खोजा हाय हमनी अन्य झान के भालोबासी सेखनी के साहाय्यकारी और जीशु के विश्वासकारी से खातिरे शिक्षा देवे। ताहले से जखान आवी तखन कही बेश भालो और विश्वास दास तोय अल्प विषये विश्वासी हले हम तोके अनेक विषय के ऊपरे नियुक्त करबो। तोय अपने प्रभु के आनंद के सहभागी हओ। तेरह नंबर छवि जीशु आरोग्यकारी शिक्षा। यही छवि ने हमनी जीशु के देखे पावहिए। प्रकाशे सेकार आर शिक्षा आरंभ होवे के आगे सेकार संगे जे नेदिने एक दिन हथिन सेकार नाम जोहन। जोहन जाने है जे एक दिन जीशु भगवान ठिन से आवी। जोहन ई विषय एक दिन के सावधान करे है जे जिहुदी खिन से प्रचार करे के सेखनी के मन परिवर्तन करे के सब मंद आत्मा से घूर के जीशु के अनुसरण करे कहले। जेखनी जोहन के कथा विश्वास करे हलाई सेखनी पानी ने दीक्षा लेले हलाई। सेखनी भगवान के सुखी करे खातिर खराब पथ बात दे के जिए बाँचे के खातिर चिन्ह नियार इटा कहले हले। जीशुओ जोहन ठीन एले। जीशु कखनु कखनु भगवान के असंतुष्ट नहीं करले है। जोहन जखान जीशु के दीक्षा दिले तखान ए आश्चर्य घटना घटले हले।
স্বর্গ খুঁজ গেলে আর পবিত্র আত্মা সাধু আকারে যিশুকে উপার এইলেই স্বর্গ সে ভগবানকে এক রানী শুনাল গেলেই তয় আমার প্রিয় পুত্র তোর লেইকে হাম খুশি হওয়াব। এইলে এটাই প্রকাশ পেলেই যে যিশু ভগবান ঠিনসে এইলে হেই। 14 নম্বর ছবি, যিশু সাহায্যকারী শিষ্যটেনকে হাঁকালে। যিশুকে সহায়কারী এবদিনকে দরকার হলে হলে সে সেখনি ঠিন ভগবানকে বিষয় শিক্ষা দেবে খোঁজলেই যেন সেখনি অন্য এবদিনকে শিক্ষা দেবে পারে। একদিন যিশু যখন একটা হ্রদকে নিচে দেইকে যা হেলায় তখন এহেই এবদিনটেন মেছরি ধারতে দেখলে হলে। এহেই এবদিনটেনকে নাম পিতর আর আন্দ্রিয়। যিশু সেখনিকে कहलेই आवा हमके अनुसरण करा, हमें तोहनी के मनुष्यधारी से शिक्षा देव। सेखनी तखने है जाल बिक के যিশু के संगे गेलाई। शेकार परे যিশু जाकब आर जहन के हाकाले। सेखनी शेकार कथा सुनलाई আর शेकार अनुसरण करलाई। যিশু जे सब आश्चर्य काज करे है सेटा সেখনি দেখলাথিন। যদি হামনি যিশুকে বাধ্য রাহি আর শেখার অনুসরণকারী তাহলে হামনিও শেখার শিষ্য হয়ে পারাব। 15 নম্বর ছবি, একজন একদিন ভালো ভেলায়। একদিন একজন ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগী যিশু ঠিন এইলে হেলায়। সে যিশুকে ঠৌনা মোরকে হাত জড় কেরকে कहले, যদি তোর ইচ্ছা হেতৌ হলে হামকে ভালো কার। অন্য একটেন শেখার ই রোগের জন্য কৌ আর শেখরা যাই শেখাঠিন যাইলে সাহস কারে নেই পারলাত। কিন্তু যিশুকে খুবই দয়া লাগলে মায়া লাগলে যিশু হাত দেইকে শেখরা ছুলে আর कहले, আমার ইচ্ছা তই ভালো হও। তখন একদিনটা শেখার রোগ সে ভালো হয়ে গেলে। সে এতেই সুখী হলাই যে ই কথা সবকার कहले চাললে। पाप आत्मा के एक प्रकार रोग इटा हमनी के भगवान ठीन से आलादा देवे। जे नियार एबदिनटेन रोग शेकार ठीन से आलादा केर देले ठीक से नियार आलादा केर देले। किन्तु हमनी जदि যিশু ठीन आवी ताहले से हमनी के सब पाप से भालो करी। 16 নম্বর ছবি, একজন পক্ষঘাতীকে সুস্থতা। একদিন যিশু এক ঘর ভিতরে এবদিনকে ভগবানকে বিষয়ে শিক্ষা দেবে হলে। চারজন এবদিন একজন পক্ষঘাতীকে আলগাইকে যিশু ঠিন আনলাথিন। ভিড়কে জন্যে সেখনি ঘর ভিতরে ঢুকে নেই পারলাই। সেলে সেখনি ছাদকে উপরে ফাঁকা করলাই। দেখাক সেলে ঠিক যিশুকে সামনে শেখরা নাভাই দেলথিন। যিশু সেখনিকে বিশ্বাস দেখলে যিশু সেই না বাঁচা রোগীকে कहले, বৎস তোর পাপ ক্ষমা ভেলো। কুছ ধর্মনেতা টেন ই বিষয়ে শুনকে খুবই রাগ করলাথিন। সেখনি कहलाथিন, কেবলমাত্র ভগবানকে পাপ ক্ষমা করে পারে। সেখনি বুঝে নেই পারলাথিন যে যিশুই ভগবান হেকায়। পরে যিশু ওই পক্ষঘাতীকে कहले, উঠ তোর খাট লে আর ঘর যা। একদিনটা সুস্থ হয়ে গেলেই সে শেখার খাট উঠাই লেইকে ঘর চেল গেলায়। সুস্থতা লাভ করা কতই আশ্চর্যজনক বিষয়। কিন্তু ভগবানকে ঠিন সে পাপেকে ক্ষমা পাওয়া আর অনেক ভালো। তখন আমি অনন্ত জীবন লাভ করে পারি। 17 নম্বর ছবি, শুষ্ক হাত আর কঠিন হৃদয়। হিয়া हमनी যিশু के भगवान के घरे देखे पावहिए। धर्म नेता टेन तहाँ हथिन। इटा एगो सप्ताह के विशेष दिन जखन जिहुदी टेन भगवान के नाम गुण कार्य हेलाय। यही विशेष खावा दावा के दिन ने कोनो काम नहीं करा है। तहाँ एक जन एक दिन हेलाय शेकार एकटा हाथ सुखाल हेले। धर्म नेता टेन ख्याल राखले हलथिन जे
যিশু সেকরা ভালো কারে কি নেই, সেখানি জিহুদিটেনকে নিয়ম ভাঙলে অপরাধে সেকরা দোষী কারে খজলে হলথিন। সেলে যিশু সেখানিকে কাহলেই নিয়ম কা কাহা है, সাথাই के দিনে বা বিশ্রাম के দিনে ভালো কারে কিংবা মন্দ কারে কাহা है, অন্য ঝানকে সাহায্য কারে কিংবা ক্ষতিকারে কাহা है। ধর্ম নেতাটেন কোনো উত্তরে নেই দেলথিন, সেখানিকে হৃদয় খুবই কঠিন হেলেন। যিশু এদিনটেনকে কাহলেই তোর হাত বাহরাও বা বাড়াই দিহি, সে সেকার হাত বাহরাই দিলেই আর হাতটা আবার ভালো হয়ে গেলে। হামনিকে সব সময় ভগবানকে নাম গুণ আর সেবা কারেকে লাগি, কিন্তু ভগবান অপরকে সব সময় ভালোবাসে আর সেখানিকে সেবা কারে কাহলেই। 18 নম্বর ছবি, যিশু ঝড় থামালে। হামনি ই ছবি নে যিশুকে আর শিষ্যটেনকে একটা নৌকা নে দেখে পাওয়াহিয়ে, সেখানি সেকরা কার হৃদয়কে অপর পাড়ে লেইকে যা হালথিন। হঠাৎ একটা ঝড় উঠলেই তুফান নৌকাকে উপরে উঠে লাগলে আর নৌকাটা প্রায় যাথে। যিশু নৌকাকে পছুয়াড়ি নিন্দাল হেলায়, সেকার শিষ্যটেন সেকরা নিন্দাল সে জাগালাথিন আর কাহলাথিন, গুরু তয় কা খেয়াল ने কারহলে যে হামনি মোর जाथी। যিশু নিন্দায় के উঠলাই আর সমুদ্র আর বাতাসকে ধমক দিয়ে কে কাহলে, শান্ত হও, থিরাও। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থাম গেলে। তখন যিশু শিষ্যটেনকে কাহলে, তোহনি এতে কালে ডেরালে হেলা, তোহনিকে কা হামার উপার কোনো বিশ্বাস নাখ। শিষ্যটেন আশ্চর্য হইকে কাহলাথিন যে ই কে হেকায় যে বাতাস আর সমুদ্র একার কথা মান लेते। हमनी जाने ही যিশুই भगवान, हमनी के डार करे के कोनो दरकार न खाय। ঝড় তুফান के शक्ति से যিশু के शक्ति अनेक बेशी। যিশু हमनी के अमंगल से रक्षा करे আর कष्ट के समय शांति देवे पारा है। यही विश्वास हमनी के करे के लागी। 19 নম্বর ছবি, এক ঝান বেটি ছোয়া সুস্থ হলাই। এই ভিড়ের ভিতরে তয় কা এগো বেটি ছোয়াকে দেখে পাওহি, সে 12 বাচ্চার সে যাবৎপ্রদর অসুখ নে ভুগে হেলাই। সে শুনলাই যে যিশু রোগ সুস্থ কারে পারে হে। সেলে সে মনে মনে ভাবলাই, যদি হাম কেবল সেকার লুগাটা ছুঁয়ে পারলে হে হাম সুস্থ হওয়াব। বেটি ছোয়াটা সেকরা ছুলেই আর তখনে হে সেকার রক্তস্রাব বা রক্তমুতা বন্ধ হয়ে গেলে। যিশু বুঝে পেলেই সেকার ভিতরে সে শক্তি বেহেরকে এইলেই। সেলে সে কাহলে, কে হামার লুগা ছুঁই দেলাহা। যিশুকে চাইরকারে অনেক এবদিন হেলেই, কিন্তু বেটি ছোয়াটা জানে হেই যে সেকার কথাই কাহলেই। সে ডারে ডারে যিশুঠিন আইকে যিশুকে গড় লাগলেই। সে কানিয়ার ভালো ভেলায় সেটা যিশুকে কেই দিলে। তখনে হ্যাঁ যিশু কাহলেই, তোর বিশ্বাসে তোকে ভালো কারলো, শান্তি নে চেল যা। হামনি অন্য ঝানঠিন সে যা লুকুয়েহি যিশু সব জানে হে। সেকার ঠিন আওয়া আর বিশ্বাস করা সে তোহনিকে সাহায্য কারতন। 20 নম্বর ছবি, মরাল বালিকাকে জীবন লাভ। যিশু জাইর নামে এগো এবদিন ঘর যাইকে পথে হেলায়। জাইর একঝান ভালো এবদিন হেলায়। সেকার বেটি খুব অসুখ হেলে, কিন্তু যিশুকে আওয়েকে আগে বেটিটা মারাই গেলে। যিশু জাইরকে কাহলেই, ডার নেই কার, কেবল বিশ্বাস কার যে হাম তোর বেটিটাকে ভালো কারে পারবে। ঘর ভিতরে সব এবদিন খুবই কান্দা হয়। যিশু কেবল জাইর সেকার বহু আর 3 ঝান শিষ্যকে লেইকে যাহা মরাটা
সুতাল হেই সেই ঘরে গেলাই। যিশু মরাল ছোয়াটাকে হাত ধেরকে কাহলে, এ বেটি উঠ, হাম তোকে কাহাইও, তয় উঠ। তখনে হে উঠকে বেটি ছোয়াটা ভুলে লাগলে আর সেখনি সেকরা কুछ খাইলে দেলাথিন। যিশুকে মরাল উপরে শক্তি হেই, যেখনি সেকরা বিশ্বাস করে আর সেকার নাম গুণ করে সেখনিকে কোনোভাবে ডারকে কারণ নাখই। একুশ নম্বর ছবি, বিদেশিকে বিশ্বাস। একদিন এক বিদেশি কনানীয় বেটি ছোয়া যিশু ঠিন এইলে, সেকার বেটিকে ভূত পেতনি ধারলে হলে। সে যিশুকে অনুরোধ করলে যে সেকরা যেন ভালো করে। যিশু সেকরা কাহলেই সে প্রথমে জিহুদিখিনকে সাহায্য মাঙ্গে এইলে হলে। সে যদি জিহুদিখিন সে আগে বিদেশি টেনকে সাহায্য করে তাহলে ইটা বেটা বেটিকে খাইকে আগে কুকুরকে খাইকে রাখাম ভেতে। কিন্তু বেটি ছোয়াটা সেকরা কাহলে কুকুর টেন ছোয়া পুতাকে খাওয়াল গুঁড়া রাটা খাওয়া পাওয়া হেথিন। সেলে যিশু উত্তর দিলে, আমার উপরে তোর গভীর বিশ্বাস, যা তয় যা মাংবে তাই পেইবে। সে ঘর গেলায় আর দেখলে মন্দ আত্মা মেয়েটাকে ছড়িকে গেলে। যিশু সব জাতিকে এবদিন টেনকে ভালোবাসে হেই। সে খোঁজা হয় হামনি শয়তানকে ক্ষমতাকে উপরে উদ্ধার পাওয়া পারি। 22 নম্বর ছবি, বোকা আর বোবা শুনে আর কথা কাহে পারলাথিন। কয়েক জন এবদিন একটা এবদিনকে যিশু ঠিন লে আনলাথিন। সে জন্ম সে বধির বা কালা হেলায় আর সে ভালো সে কথা কাহে নেই পারে হেলায়। যিশু ভিড়কে ভিতরে সে এবদিনটাকে তেনি খুনা দূরে লে গেলে। সে সেকার এংরি এবদিনটাকে দুইও কান্নে দিলে। সেকার পরে সে থুক দিলে আর জিউ দেইকে চাটলে। যিশু স্বর্গবাটেন দেখলে, ভগবান ঠিন প্রার্থনা করকে এবদিনটাকে কাহলে খুঁজ যা। তখনে হে এবদিনটা শুনে পেলে আর কথাও কাহে পারলে। এবদিন টেন আশ্চর্য হয়ে গেলাথিন আর কাহলাথিন, যিশু সব ভালো সেই কারে হে। সে এমন কালা এবদিনকে শুনেকে শক্তি আর বোবাকে কথা কাহেকে শক্তি দেवे है। যিশু हमनी कान खोल दे जेनो हमनी भगवान के कथा सुने पारी। से हमनी के मुख ने भाषा दे के हमनी भगवान के संगे जेभावे कथा कहे के उचित और सेकार प्रशंसा करा उचित ता हमनी कराब। 23 नंबर छवि, যিশু आंध्रा के आँख के दृष्टि बा शक्ति दिले। यही छवि ने हमनी एक जन आंध्रा एबदिन के देखे पावहिए। যিশু यही एबदिनटा के गाँव के बाहरे ले गले। से सेकार आँख ने थूक दे के पूछले, तोय का कुछ देखे पावे है? एबदिनटा देखे शुरू कर ले किंतु भालो से देखे नहीं पावे है। सेले से कहले, हमें एबदिन देखे पावही सेखनी गाछ नियार मने हुआ है। যিশু आबार आँख छुले तखन से भालो से देखे पेले। यही एबदिनटा যিশু के देखे पाई के केते ना जाने ही से आनंद और सुखी हले हलाय। शैतान आत्मिक भावे हमनी के आँख बंद कर देवा है। शैतान नहीं खोजा है जे हमनी যিশু के देखबे और सेकार विषय जानबे किंबा सेकार कथा बुझबे जेकार द्वारा हमनी उद्धार पावाब। किंतु যিশু पारे ही जाते हमनी देखे पारे ही और बुझे पारे ही। 24 नंबर छवि, शैतान के ऊपरे যিশু के शक्ति। एक जन एबदिन सेकार बेटा के যিশু के शिष्य टेन ठीन ले आनलाथिन। से
সেখনিকে কাহলেই যেন সেকার বেটাকে যে মন্দ আত্মাটা পেইলে সেটা ছোড় দেবে, কিন্তু সেখনি সেটা নেই পারলাথিন। তখন যিশু তাহা এলেই, যখন সে মন্দ আত্মাটা যিশুকে দেখে পেলে, তখন সে আরও কঠিনভাবে ধারলে। সে মাটিনে গির গেলে আর গুড়কা গুড়কি কারে লাগলে, আর মুখ সে ফ্যান বাহারে লাগলে। একদিন টেনকে খুবই কম বিশ্বাস হলেই যে যিশু নাকা কুछ কারে নেই পারতে, কিন্তু যিশু कहले যেখনি বিশ্বাস কারে হেতিন সেখনি খাতির সবে সম্ভব হবে হে। জনগণ দেখে খাতির ভিড় কারলে হেতিন। যিশু মন্দ আত্মাকে कहले একার ভিতরে সে বাহার আর কোনোদিন একার ভিতরে নেই আইসে। মন্দ আত্মাটা সেকরা মোচ্চেরকে ধারলে আর গোহারকে সেকার ভিতরে সে বেহের গেলায়। এই ঘটনাকে কয়েকদিন পরে জিহুদি নেতাটেন যিশুকে মরাইকে বিগ দেলাথিন, কিন্তু তখন যিশু সবসে আশ্চর্যজনক কাম কারলা হয়। সে মরাল সে উঠলায়, সে চিরদিনকে জন্য শয়তান আর মরণকে পরাজয় কারলে। পৃথিবীনে যেতনা দেবদেবী আত্মা যা কিছু হেই সব সে যিশুই বড়, আর ই সবকে উপার শেখার শক্তি হেই, কারণ যিশুয়ে একমাত্র সত্য ভগবান। এখন ক্যাসেটটা উল্টাইকে উল্টা বাটন শোনা।